बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। पाकिस्तान हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। आपको पता है ये धरना चल रहा था, इस सिलसिले में ज़ाहिर है उनके मुतालबात थे और लोगों का ये कहना है कि बड़े जायज़ मुतालबात थे और इस तरीके से ये एग्रीमेंट हो गया है पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान, और इसकी रूह से जो है वो धरना ख़त्म हो गया। लोगों का ये कहना है कि बड़े जायज़ मुतालबात थे, ये ना किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, ना किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ थे, ना फ़ौज के ख़िलाफ़ थे लोगों का कहना है, और ना ये किसी मजहबी जमात के ख़िलाफ़ थे। तो ये किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं थे, ये जो थे बेसिकली मज़लूमों के ख़िलाफ़ थे और वो मज़लूम थे फ़लस्तीन के। उस सिलसिले में जो है ये धरना था और इस धरने में सब लोगों का कहना है कि जायज़ मुतालबात थे और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, मजहबी जमात के ख़िलाफ़ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मज़लूमों के दरमियान था और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई पत्थर आ गया। इंतहाई पुरअमन ये धरना था और धरने के शुरका जितने भी थे वो बाकायदा बड़े कंट्रोल थे और सब लोगों का ये कहना था कि बिलाखिर ये हुकूमत ने मुतालबात इनके मंजूर कर लिए जो कि इंतहाई जायज़ मुतालबात थे और इसमें कोई भी इंतहाई ये पुरअमन था। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से कंट्रोल था, कोई सियासी इंतशार नहीं पैदा हुआ, कोई इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया जिससे ऐसा लगे कि अफरा तफरी इस धरने में हुई है। तो इंतहाई कामयाब रहा और अब ये धरना ख़त्म हो गया है नाज़रीन, और इसमें बाकायदा एक एग्रीमेंट तय हुआ है। तो नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक बहुत मजमा था, बहुत बड़ा मजमा था, लेकिन बड़ा पुरअमन था और लोगों का कहना था कि कोई भी ना गाड़ी जली है, ना कोई दुकान जली है, ना कोई किसी दफ्तर पे हमला किया गया, ना कोई इस किस्म का कोई वाक़या हुआ है कि कोई पत्थर आ गया हो। तो इंतहाई पुरअमन था और लोगों को कहना था कि बहुत तरीके से और कंट्रोल तरीके से सारे आ रहे थे और एक तरीके से सारा वहाँ पे अपना एहतजाज जो है इस्टेब्लिश करा रहे थे। तो इस तरीके से ये सब चीज़ हुआ। लोगों का ये कहना है कि पूरी दुनिया है, ख़ासतौर पे बैरूनी अंदरूनी एजेंट ऐसे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि कोई दीनी जमात जो है वो इस तरीके से आगे आए, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में निज़ाम जो है, अगर इस निज़ाम में दीनी और कोई सियासी जमात बड़ी भरपूर ताकत के साथ आएगी तो फिर जाहिर है कि उनके ये जो बाहर एजेंट्स बैठे हैं उनकी नाइंसाफ़ियों को सख्ती से उनको जवाब दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। लोगों का ये कहना है कि बड़ी पुरअमन एक तरीके से ये एहतजाज था और वो एहतजाज बहरहाल एक एग्रीमेंट के साथ ये ख़त्म हो गया और एग्रीमेंट के साथ जाहिर है कि लोग इस वजह से ज़्यादा खुश हैं कि एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन कम अज़ कम ये पुरअमन बहुत था। और नाज़रीन, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि बहरहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी जमात है, पहले भी धरना हुआ है और लाखों का मजमा वो इकट्ठा कर लेते हैं और इस वक्त तो जाहिर है कि जो मजमा इकट्ठा किया एक तरीके से सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मजलूमों के ख़िलाफ़ किया, फ़लस्तीनियों के हक़ में किया और एक तरीके से उनका ये मुतालबा था हुकूमत के साथ कि भाई हुकूमत एक अपना पाकिस्तान हुकूमत एक रोल अदा करे, एक तरीके से वहाँ जितने गज़ा का जो हाल है उस पर ख्याल करे, वहाँ जो बीमार लोग हैं उनका ख्याल करे, उनको मेडिसिन का ख्याल करे उनकी, और जितने अभी तक जो है वहाँ पे बीमार हैं उनका ख्याल करे। तो इस तरीके से फिर ये एग्रीमेंट तय पाया गया एक तरीके से। और इसके साथ साथ एक और बड़ा उन्होंने मुतालबा किया, मैं समझता हूँ मुतालबा पूरे कौम का ही है। सब लोगों का कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए मुतालबा किया कि उनको रिहा किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुतालबा वैसे तो खैर पहली तमाम हुकूमतों में होता रहा है, जो हुकूमतें आती रही हैं उन्होंने शायद कोशिश भी की है, लेकिन ये भी एक इसके साथ एक बड़ा मुतालबा था जो कि किसी हद तक जो है हुकूमत ने कहा कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे। तो तकरीबन जितने भी मुतालबात थे सबका कहना है कि बड़े जायज़ मुतालबात थे, पुरअमन मुतालबात थे, पुरअमन एक तरीके से ये धरना था जो कि इख्तिताम पजीर हुआ है मुज़ाकरात के साथ। जबकि नाज़रीन, आपको पता है कि क्या हालात है मुल्क के, सियासी इस्तेकाम नहीं है, माशी इस्तेकाम नहीं है, वैसे भी इकनॉमिक के हालात बड़े ख़राब हैं। तो इसके बावजूद जो है हुकूमत ने इस तरीके से ये मतलब एक बड़ा एग्रीमेंट किया और जायज़ एग्रीमेंट किया एक तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है मजलूमों के हक़ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये मजमा इकट्ठा किया था और लाखों का मजमा इकट्ठा किया था। और सबसे बड़ी बात ये कि पुरअमन था, कहीं से कोई पत्थर नहीं आया, कोई एक तरीके से जलाओ घिराव की कोई खबर नहीं आई, किसी के मारने की इत्तला नहीं आई या किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं आई। तो सब लोगों का ये कहना है कि बड़ा पुरअमन था और इस पर ये जो एग्रीमेंट किया है बहरहाल एक बहुत अच्छी रिवायत कायम की है और मजलूमों के हक़ में था। तो जाहिर है कि दीनी जमात ने किया है और हुकूमत ने भी फ़ौरन ही इस पे एग्रीमेंट कर लिया और उनके जायज़ मुतालबात पूरे किए और पूरी उनकी कोशिश है। उनका कहना ये है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी मुतालबात हमने माने हैं उसको मनोमन जो है उसको हल किया जाए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहरहाल हल वो हो जाएगा, ये हुकूमत का कहना है। लेकिन बहरहाल ये धरना हुआ, पुरअमन हुआ, कोई वाक़या पेश नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात है।
اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی سیاسی جماعت میں یعنی تحریک لبیک پاکستان کی جماعت میں جب بھی یہ مجمع اکٹھا کرتے ہیں یا دھرنا کرتے ہیں تو اتنے کنٹرولڈ ہوتے ہیں ان کے تمام لوگ چاروں طرف کے، مطلب کوئی انتشار پھیلانے والے لوگ کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتے، نہ انٹر ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی بنوں میں کیا حالات ہوئے. بنوں میں جو ہے کچھ سیاسی جماعتوں نے ایک طریقے سے جلسہ کیا اور ایک طریقے سے احتجاج کیا، اور اس میں کس طریقے سے لوگ انتشار پھیلانے والے اندر آ گئے، اور اس میں پھر دیکھ لیا آپ نے کہ کافی نقصانات ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہیں. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ دھرنا ہوا، مظلوموں کے خلاف ہوا، اچھے کاز کے لیے ہوا، اور اس اچھے کاز کی وجہ سے جو ہے حکومت نے بھی فوراً مانا. حالانکہ حکومت کے یہ حالات نہیں ہیں اس وقت. حکومت ویسی ایک طریقے سے ہر طریقے سے ہر مارچ پہ لڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دھرنا بھی ہو گیا. لیکن حکومت نے اس لیے مانا کہ کیونکہ یہ ایک مظلوموں کے لیے تھا، ایک بہترین کاز کے لیے تھا، تو اس لیے فوراً یہ ایگریمنٹ ہوا. یعنی اس میں ایک مبصر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتنی بڑی طاقتور جماعت ہے، اتنی فالوورز ہیں، اکٹھا لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے دوسری جماعتیں اس کو آگے سامنے نہیں آنے دینا چاہتی، یا ان کے مخالفین جو ہے ان کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتی، جبکہ یہ انتہائی پرامن ایک طریقے سے دھرنا کہتے ہیں. ایک مبصر کا کہنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہ والا دھرنا کیا، پہلے بھی دھرنا کیا، اس بہت طریقے سے کیا اور ایک طریقے سے بڑا کنٹرول کیا، کوئی انتشار پیدا ہونے نہیں دیا، پرامن کیا. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے مخالفین جو ہیں ان کو آگے آنے نہیں دینا چاہتے، حالانکہ ان کے دھرنے ہمیشہ جو ہے پرامن رہے. ایک مبصر کا کہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ اس بات کو بھی مینشن کیا کہ ٹی ایل پی کے کتنے لوگوں کو پی ٹی آئی نے شہید کیا. 70 کے قریب وہ بتا رہے تھے کہ 70 کے قریب لوگوں کو شہید کیا، 200 کے قریب ایک طریقے سے ان لوگوں کو مارا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب پارٹی بین کا معاملہ ہوا، پارٹی بین پہ بھی لوگوں کا کہنا ہے، اور مبصر کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے اس پہ بھی ایک بڑا سافٹ اسٹیٹمنٹ دیا. مطلب کوئی اس طریقے سے کوئی کارروائی نہیں کی یا دوبارہ دھرنا نہیں کیا، بلکہ ایک سافٹ اسٹیٹمنٹ پابندی کے حساب سے بھی ایک سافٹ اسٹیٹمنٹ دیا. تو یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے، لیکن لوگ نہیں چاہتے، یا ان کے مخالفین جتنے بھی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تحریک لبیک پاکستان آگے آئے، جبکہ وہ انتہائی پرامن طریقے سے دھرنا دیتے ہیں، پرامن طریقے سے اپنی بات کو کوشش کرتے ہیں کہ منوائے. اور اسی وجہ سے یہ مثال سامنے ہے جس طریقے سے یہ دھرنا ہوا، اور دھرنے میں حکومت پاکستان نے فوراً اس پہ ایگریمنٹ کیا اور کافی مطالبات ان کے مانے، اب اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ان مبصر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام مظالم کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک لبیک پاکستان نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، ہمیشہ پرامن رہے ایک طریقے سے، اور سب چیزیں ہوئی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جب کہ یہ مذاکرات ہو گئے ہیں، دھرنا ختم ہو گیا ہے، حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ مذاکرات کو سیریس لے، اس طریقے سے نہیں کرے جیسے کہ پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کیا تھا. تو ان مبصر کا کہنا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس پہ باقاعدہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ پی ٹی آئی نے تحریک لبیک پاکستان کے لیے کیا تھا. تو ان کا یہ بھی کہنا ہے. تو اب بہت سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے بھی کارکنان ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، وہ بڑا دم رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان کے دم کو غلط نہ لیا جائے. وہ ہمیشہ جو بات کریں گے وہ پاکستان کی بات کریں گے، اپنے پاکستان کی تنصیبات پہ یا کسی اور چیز پہ یا پاکستان کی سالمیت پہ حملہ نہیں کریں گے. اور جو اقلیت بھائی پاکستان میں ان کے اوپر بھی حملہ نہیں کریں گے جب تک وہ پرامن نہیں. اگر پرامن ہے تو بالکل حملہ نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر جو پاکستان کے خلاف بات کریں گے ان کے لیے یہ شیر ہے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ لیے کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.